Cucuru curu, cucuru curu. Wow, apa ini teman-teman? Widih, ada induk bebek nih. Wow, dia membawa kura-kura nih teman-teman. Wih, ada katak juga nih. Wow, ada yang belum menetas nih teman-teman. Wow, dan nih. Wow, ada anaknya juga nih. Wih, kakak dapat induk bebek nih. Wow, kita cari lagi. Let's go. Wow, ada mainan berlumpur lagi nih teman-teman. Wow, lumpurnya warna hitam nih teman-teman. Wih, di tengahnya ada helikopter. Wow, helikopternya enggak berlumpur nih teman-teman. Wow, kita ambil dulu nih teman-teman helikopternya. Wow, kebetulan ada wadah nih. Wow, mainannya kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Wih, lihat nih. Wow, ini ikan apa nih teman-teman? Wih, sangat berlumpur teman-teman. Wow, sabar ya teman-teman. Kakak kumpulkan dulu. Nanti kita bersihkan. Wow, widih, ini apa nih? Wow, wih, ini kayak kue nih teman-teman. Wih, ini apa nih? Wow, lucu sekali teman-teman. Wow, lihat nih. Wih, wow, wih, ada lagi, ada rodanya nih teman-teman. Wow, wih, ada antennya di atas nih. Wow, kakak penasaran, ini apa nih? Wah, ini kayaknya gurita nih teman-teman. Wih, ini apa nih? Wah, kakinya pendek nih di depan. Wow, wow, apalagi nih? Wih, ini apa nih ya teman-teman? Kayak durian. Wow, lihat nih, mainannya sudah terkumpul. Saatnya kakak cari air bersih. Let's go. Wow, kakak sudah dapat air bersih nih. Widih. Wow, saatnya kakak bersihkan. Wow, lihat nih. Wih, ini sapi perah. Penghasil susu teman-teman. Wow, simpan di sini dulu. Wih, ini apa lagi nih? Wow, ini dalam truk teman-teman. Wih, untuk buat pasir. Wow, ini apa ini? Kayak layangan teman-teman. Wow, ini ikan hiu. Si pemangsa buat di lautan teman-teman. Wow, keren. Mainannya keren-keren lagi nih. Keren dan unik teman-teman. Wow, ini ikan bola nih teman-teman. Wih, punggungnya berduri kayak durian. Wow, makanan kesukaan kakak tuh, durian. Wow, ini apa nih? Wow, ini T-Rex teman-teman. Warna merah nih teman-teman. Ini hewan purba. Wow. Wih, ini apa nih? Lehernya panjang sekali teman-teman. Wow, ini Brontosaurus. Wih, iya tuh teman-teman. Wih, hewan purba juga nih teman-teman. Wow, ini apa nih ya? Wadidaw, ini teman Nemo nih teman-teman. Wih, ya tuh. Wow, lihat mukanya teman-teman. Lucu sekali.
Wow, ini apa nih? Wow, ini cumi kayaknya teman ya. Ini cumi teman-teman. Wow, keren. Makanan kesukaannya kakak juga tuh. Wah, ini apa ini? Kayak kue. Wow, ini bintang laut. Wow, wow, lihat senyumnya tuh, keren. Manis ya teman-teman. Senyumnya teman-teman kita nih. Wow, ini apa nih? Wow, ini kayaknya ikan nih teman-teman. Wah, ikan koi. Wow, keren. Wow, ini apa lagi nih? Wow, ini truk molen. Wih, untuk pengecoran di jalan nih. Wah, keren teman-teman. Wih, ini apa lagi nih? Ada tarinya. Wow, ini singa. Si Raja Rimba, si pemangsa buas. Wih, keren teman-teman. Wih, ini lagi nih. Ya, teman-teman. Wow, ini ikan lohan nih teman-teman. Ah, iya benar nih, ikan lohan. Wow. Wih, lihat nih. Apa nih teman-teman? Wow, ini kuda laut. Wih, lihat tuh, lucu teman-teman. Mungil. Anakan kuda laut nih. Wow, lihat nih. Wow, mainannya sudah bersih semua teman-teman. Wow, sampai jumpa besok ya di video kakak berikutnya. Jaga kesehatan.